रहमान रहीम। ज़िद्दी इश्क मेरा मुंतहा चौहान, किस्त नंबर 11। आज का दिन टेंशन फ्री वो गुजार के घर आई थी, लेकिन आगे एक बहुत बड़ी टेंशन बैठी थी। देख वो ठिठुरी, अनाशा मेरी बेटी, मेरी बच्ची कैसी हो? तो एक औरत ने बढ़कर अनाशा को गले लगाया था। आप कौन? अनाशा ने हैरत से पूछा। मैं तुम्हारी बदनसीब माँ। वो रोते हुए फिर से अनाशा को गले लगा गई। अनाशा ने बेयकीनी से आबदा बेगम को देखा, जिनकी नज़रें झुक गई थीं। हया साहब, बहुत बड़ी गलती कर दी आपने, जो अल्ताज होटल को अपने हाथों से गंवा दिया। आज वही होटल है और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। फिर सिर्फ यामीन की मलकियत में है वो, और वो सिर्फ वही नहीं, इसके साथ साथ 5 होटल्स और बन गए, और वो शादी हॉल भी। इतनी तरक्की। मैं कहती हूँ, क्यों आपने अल्ताज होटल पे कब्जा नहीं किया? क्या करता कब्जा करके? तीखे सतून से तीखे सतूनों से बीवी से हम कलाम हुए। डूब रही थी वो कश्ती। अच्छा खासा बेच रहे थे बाबा, लेकिन ऐन वक़्त पर इसी यामीन ने लब बीचे। खैर है तो वो भी मेरा ही बेटा ना, वो अमीर है, इसके पास पैसा है, तो मेरा भी हक है इस पर। लेकिन तुम्हें आज ये सब क्यों खटक रहा है? एक आईब्रू चढ़ाते हुए बीवी को देखते हुए उन्होंने पूछा। क्योंकि मेरी बहन ने तोबा का रिश्ता दावर से करने से इनकार कर दिया। लेकिन वो क्यों? तुमने इसे समझाया नहीं? हया साहब को भी शौक लगा, क्योंकि वो चाहती है कि तूबा का रिश्ता यामीन से हो जाए, इसके पैसों की वजह से। सुन लिया आपने? सवेरा बेगम अच्छा खासा भड़की हुई थी। हया साहब को चुप्पी लग गई थी। 1,75,000 बिल, ये क्या है? यामीन ने हैरत से अकाउंट चेक करते बिल देखकर रमीज से पूछा था। सर, ये इस्लामाबाद में शादी हॉल का बिल है सर। शाह साहब के बेटे की शादी थी कल इसी का, लेकिन इसका बिल मेरे अकाउंट में क्यों डाला जा रहा है? हम वजह जान सकता हूँ? सर, वो मैम ने बोला है कि 1,75,000 का बिल आपके अकाउंट में डाला जाए। सर झुकाए वो बोला था। अच्छा, और ये मैम कौन है? आईब्रो चकते हुए पूछा। जी मैम कशिश ज़मीर की बात पर यामीन नफ़ी में सर हिलाने लगा था। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। इसने 1,75,000 का क्या किया है? यामीन हैरान हुआ था। जी वो बोतल्स मंगवाई सब बच्चों के लिए, और कहा गया कि एक एक बच्चे को ढूंढ के इसको दी जाए, और अगर ज़्यादा डिमांड करे तो इसके घर में भी पूरा क्रेट पहुंचा दिया जाए। ज़मीन ने पूरी स्टोरी सुना दी थी। यामीन ने आंखें बंद करके गहरा सांस लेते अपना गुस्सा कंट्रोल किया था। ये लड़की इसकी समझ से बालातर थी। सर, बड़े मीर साहब भी कहा था कि बिल के अकाउंट में ही डाला जाए। ज़मीर ने मज़ीद वजाहत दी थी। अगर दादाजी ने कहा तो ठीक है, कहते साथ ही वो लैपटॉप की तरफ मतवजे हुआ था, जिसका मतलब था ज़मीर अब तुम जा सकते हो। वो खामोशी से बाहर निकल गया था। यामीन घड़ी पे टाइम देखता दादाजी को कॉल मिलाई। आज उन्होंने वापस आना था। वो कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके थे। यामीन ने दादाजी के नंबर पर कॉल मिलाई। कहाँ पहुँचे हैं दादाजी? सलाम दुआ के बाद फ़ौरन पूछा। बस पुत्र जी एयरपोर्ट से निकल आए हैं। दादाजी ने साथ बैठी शरारतें करती कशिश को एक प्यार भरी नज़र से देखा। दादाजी लोकेशन ऑन कर दें, आपको पता है ना, दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा हैं, फ़िक्र रहती है। यामीन ने हमेशा की तरह लोकेशन ऑन करने का कहा। वो दादाजी को हमेशा यूं ही केयर किया करता था, बिना किसी को बताए, बिना किसी पर एहसान जताए। एक बार इन पर कातलाना हमला भी हो चुका था, इसलिए यामीन उनकी ज़्यादा केयर करता था। लेकिन इस बात को भी बहुत अरसा बीत गया था। दादाजी तो परवाह ही ना करते थे, अलबत्ता यामीन रिस्क नहीं लेता था, और 2 गार्ड्स भी हमेशा दादाजी के साथ रखता था। हाँ पुत्र, कर दी है, तुम्हारे कहने से पहले ही कर दी थी। बस थोड़ी देर में घर पे होंगे। दादाजी मेरी बात करवाएं। साथ बैठी कशिश ने दादाजी से फ़ोन लिया और अपने कान से लगाया। कैसे हैं मिस्टर स्वीट एंड कड़वे कज़न? दादाजी को आंख विंक करती वो यामीन से बोली थी। बहुत ज़्यादा ज़बान चलने लगी है, वापस आओ, तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ। यामीन ने इसे डराना चाहा। हाँ हाँ, मैं डर गई, इसके अंदाज में कहा। बिल पहुँच गया था ना? खैर खैरियत से? ज़बान दांतों तले दबाती वो पूछ बैठी थी। इस बिल को सूद समेत वापस लूँगा। कशिश अफजाल सिकंदर। यामीन ने भी दांत पीसते हुए कहा। तौबा तौबा, आपको पता होना चाहिए सूद खाना हराम है। आप इतने बड़े हो गए, आपको पता ही नहीं है? 4 जमातें पढ़ लेते तो ये दिन ना देखना पड़ता। वो यामीन को दूर बैठे भी अच्छा खासा तपा चुकी थी। कशिश अफजाल सिकंदर, एक बार मेरे हाथ लगो, फिर बताऊंगा मुझे क्या क्या हालाल है, मानी खेजी से कहता। वो पहली बार कशिश का दिल धड़का गया था। कशिश ने मोबाइल को अच्छे से घूरा और कान से साथ लगाया कि तभी गाड़ी एक झटके से रुकी। अरे ड्राइवर, क्या हुआ? कशिश भी इसकी तरफ मतवजे हुई। मीर साहब, लगता है टायर पंचर हो गया, मैं देखता हूँ।
ड्राइवर गाड़ी का बोनट उठाता चेक करने लगा और गार्ड्स जिनकी गाड़ी साथ है इस वक्त वो भी गाड़ी समेत गायब थे। हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है, कशिश ने शरारती कहा और गाड़ी से नीचे उतरी। बेटा कहाँ जा रही हो? दादाजी ने रोका। दादाजी सिग्नल नहीं आ रहे हैं, 1 मिनट अभी आई। कशिश हंसती हुई सड़क के एक तरफ लगे दरख्तों की तरफ चली गई। क्या हुआ कशिश? दादाजी क्या कह रहे थे? यामीन को कुछ सही नहीं लगा। आप बहुत बड़े फ्लर्टी हो गए हो, पता है आपको? यामीन की बात इग्नोर करती वो अपनी बात जारी रखे हुए थी और ये दादाजी के सामने नहीं कर सकती थी, इसलिए बहाना बनाकर नीचे उतरी। अभी यामीन उसकी बात का जवाब देता कि पीछे से उसकी बहुत शोर सुनाई दिया, जैसे धमाका हुआ हो। झट से पलट कर देखा, गाड़ी का एक टायर एक ट्राला टक्कर मारता उछाल कर ले जा रहा था और गाड़ी आगे जाकर 3-4 कलाबाजियां खाती उलट गई थी। ड्राइवर भी गाड़ी की जद में आ गया था। दादाजी भी गाड़ी में थे। वो उनका सोचते कशिश का दिल बुरी तरह कांपा। मोबाइल हाथ से छूटा। दादाजी, एक चीख बुलंद हुई थी। वक्त जैसे वहीं थम गया था, सांस भी रुक गई थी। हवा ने अपना रुख बदल लिया था। कशिश गाड़ी की तरफ भागी। दूसरी तरफ यामीन को भी इसके चीखने पर कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो कशिश को पुकारता रह गया। लोकेशन मोबाइल पर देखता वो बाहर निकला। बस एक ही दुआ थी कि वो ठीक हो, दादाजी ठीक हो। दोनों गार्ड्स की गाड़ी भी इसी वक्त वहां पहुंची थी। ट्राला मार कर जा चुका था। गार्ड्स फौरन आगे बढ़े थे। एक ने ड्राइवर को उठाया तो दूसरे ने दादाजी को गाड़ी से निकालने की कोशिश की। गाड़ी उलटने की वजह से दादाजी का सर गाड़ी से टकराया था। खून बहुत ज़्यादा बह गया था और वे बेहोश हो गए थे। दादाजी, हेल्प हेल्प, प्लीज़ हेल्प, मेरे दादाजी। कशिश के आंसू निकले जा रहे थे। गार्ड को कहती वो खुद भी गाड़ी को सीधा करने की नाकाम कोशिश किए जा रही थी। गार्ड ने बामुश्किल उनको घसीट कर बाहर निकाला। उनके कपड़े खून आलूद हो चुके थे। कशिश ने उनका सर अपनी गोद में रखा, इनके गाल को प्यार से थपकाया था। आंसू की रवानी मजीद बढ़ गई थी। दादाजी, आंखें खोलें, वो आंसू जब्त करते बामुश्किल बोली, लेकिन दादाजी की आंखें बंद थीं। गार्ड भागते हुए आए और इन्हें उठा के अपनी गाड़ी में डाला। यामीन की गाड़ी के नंबर पे कॉल आने लगी थी। इसने सारी बात बता दी और यामीन के बताए गए हॉस्पिटल का रुख किया था। मैम प्लीज़ चलें। गार्ड, जो दोनों ही चौकन्ना थे, होशो आवाज़ खोए हुए कशिश को बोला तो वो चौंकी और भागती हुई दादाजी के साथ पास गाड़ी में बैठी। दादाजी, इसकी दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी थी। आप क्या कह रही हैं अम्मी? ये कौन है? अनाशे ने आप इन्हें खुद से दूर किया। बेटा मैं जमीला, तुम्हारी माँ, कितने अरसे से ढूंढ रहे हैं हम तुम्हें, आज मिली हो। इनके आंसू अनाशे को सच्चे लगे थे, लेकिन उसका दिल नहीं माना था। अपनी माँ के कदमों में जा बैठी, आंखों के गोशे भीगे। अम्मी प्लीज़ बताएं ये कौन है? झूठ बोल रही हैं ना? बहुत ही उम्मीद से पूछा था। बदा बेगम की आंखें छलकी थी। मैं ये सच कह रही हैं अनाशे? अनाशे को अपना हाथ दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ। हाथ कांपने लगी। अम्मी ये झूठ है। इसने जैसे खुद को यकीन दिलाना चाहा। नहीं बेटा, यही सच है। हाँ कड़वा है, लेकिन अब और नहीं इस राज के बोझ तले जी सकती। जमीला बहन है मेरी। आबदा बीबी ने सारी सच्चाई बताने का फ़ैसला किया। हम दोनों की एक साथ औलाद हुई थी। हॉस्पिटल में दोनों की बेटियां हुई, लेकिन मेरी बेटी फौत हुई थी। दूसरी तरफ जमीला की बेटी हुई तो तुम थी। तुम्हारे बाबा आंसू साफ़ किए, बहुत रोए, और जब डॉक्टर ने ये कहा कि मैं दोबारा माँ नहीं बन सकती तो तुम्हारे बाबा के दिल में शैतान आ गया। उन्होंने वहाँ की नर्स को पैसे दिए और तुम्हारी अपनी बेटी बदल दी। जमीला को बताया कि उसकी बेटी मरी हुई पैदा हुई है। उसके बाद तुम्हारे बाबा हमें लेकर शहर बदल दिया था। इन्हें डर था कि कहीं राज खुल ना जाए, लेकिन जो रब को मंजूर होता है वो होकर ही रहता है। आखिर में आवाज़ धीमी हो गई। अनाशा की खामोश आंसू बहे चले जा रहे थे। मैं जानती थी मेरी बेटी जिंदा पैदा हुई थी। मैंने रोने की आवाज़ सुनी थी, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया था। सब ने मुझे वहमी करार दे दिया। मेरा इलाज करवाना शुरू कर दिया। कोई भी मेरा यकीन नहीं करता था, यहाँ तक कि हुसैन भी, मेरे शौहर भी। इन्हें भी लगता था मैं पागल हो गई हूँ। जमीला ने रोते हुए अपनी आप बीती सुनाई थी। लेकिन फिर एक दिन मुझे वो नर्स मिली जिसने ये काम किया था। इन्हें बता सकती कितने वास्ते देकर, कितनी मुश्किलों से मैंने इससे सच गुलवाया था। और जब मुझे ये पता चला मेरी अपनी बहन ही मेरी कोख की दुश्मन है, तो मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। कितने अरसा मुझे लगा वापस ठीक होने में। उनके लहजे का दुख उनके अंदर के दर्द को बयान कर रहा था। आबदा बेगम सर झुकाए मुजरमों की तरह बैठी थी। और फिर मैंने ढूंढा, बहुत ढूंढा, और मुझे आखिर पता चल गया कि मेरी बेटी कहाँ है। उन्होंने अनाशा को प्यार से देखा, जिसने सख्ती से आंखें मूंद के दोस्त गर्म स्याल मादे आंसुओं की सूरत में गालों पे गिरा दिए थे। बेटा मुझे माफ़ कर दो। आबदा बेगम ने हाथ जोड़े थे। और अपने बाबा को भी माफ़ कर दो। बेटा, औलाद की मोहब्बत में वो गुनाह कर बैठे। रोते हुए ज़मीन पर बैठती चली गई। अनाशा का बस नहीं चल रहा था वो कहीं गायब हो जाए।
خود کو غائب کر لے خود کو۔ وہ وہاں سے منہ پھیر کے اندر جانے لگی۔ عابدہ بیگم نے ایک ہچکی لی۔ عابدہ جمیلہ بیگم فوراً چلاتی ہوئی بہن کی طرف لپکی۔ اناشا نے بھی پلٹ کر دیکھا۔ عابدہ بیگم کا سانس رک رہا تھا اور ٹکٹکی باندھے وہ اناشا کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اناشا کے دل کو جیسے ہاتھ پڑا، وہ فوراً بھاگی ماں کے پاس آئی۔ امی امی پلیز نہیں، میں صرف آپ کی بیٹی ہوں امی، اناشا چلاتے ہوئے بولی۔ عابدہ بیگم کے چہرے پر ایک سکون کی لہر دوڑی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال پہ ہاتھ پھیرا، امید بھری نظروں سے بہن کو دیکھا۔ وہ بھی بے تحاشا رو رہی تھی، ان کی زبان سے کچھ ادا نہ ہوا۔ امی اٹھیں ہاسپٹل، اناشا چلائی، لیکن ایک آخری ہچکی لیتے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ جمیلہ بیگم نے روتے ہوئے ان کی آنکھیں بند کی تھی۔ امی، اناشا کی چیخ پورے گھر میں گونجی۔ بھانت بھانت کے لوگ آئے، ہاسپٹل میں لوگ ادھر سے ادھر بھاگتے، وہ بس سب کو گھوم گھوم کر دیکھے جا رہی تھی۔ میر تاج صاحب کو ICU میں لے جائے گئے۔ کشش کے ہاتھ خون سے لت پت تھے، کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتی، کبھی خالی نظروں سے ادھر ادھر گھوم کے دیکھتی۔ دادا جی کے بنا کیا تھی وہ؟ کچھ بھی تو نہیں تھی، وہ اکیلی تھی اس بھیڑ میں، کا تو کوئی بھی نہیں تھا اس میں سوائے دادا جی کے، کوئی ایسا نہیں جسے اپنا کہہ سکے۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں، آنسوؤں سے بھری آنکھوں میں سے یہ منظر دھندلا گیا تھا، وہ کچھ بھی صحیح سے نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ ہاں وہ دور سے آتے یامین کو دیکھ گئی، ہاں وہ آ رہا تھا، اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایک پل، وہ ایک لمحہ اسے یوں لگا جیسے کوئی اپنا اس کا بے اختیاری قدم آگے کی طرف بڑھے۔ سامنے سے ہی آتے یامین کے چہرے کی فکر مندی صاف واضح تھی، اسے دور سے ہی کشش نظر آ گئی تھی۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر اس نے شکر کا گہرا سانس خارج کیا اور اس کی جانب بڑھا۔ کشش دیوانہ وار اس کی طرف بڑھی اور اس کے سینے سے جا لگی اور اس کے ساتھ لگے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کسی اپنے کو بھیڑ میں دیکھ کر جو احساس ہوتا ہے، اس کو آج کشش نے دل سے محسوس کیا تھا۔ کشش، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، یامین نے اسے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے کہا۔ وہ دادا جی، وہ خون، وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے گھٹی گھٹی آواز میں بولی تھی۔ گارڈ بھی یامین کو دیکھے اس کے پاس فوراً بھاگتا ہوا آیا۔ دادا جی کہاں ہیں؟ فوراً سے پوچھا۔ جی وہ ICU میں ہیں، اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یامین کشش کو وہیں ایک سائڈ بینچ پہ بٹھاتا ہے خود ICU کی جانب بڑھا۔ دروازے کے باہر سے اندر کی طرف نگاہ اٹھی جہاں دادا جی کو آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ ایک آنسو چپکے سے گال پہ گرا۔ سر گارڈ کچھ کہتا کہ ڈاکٹر باہر آتا دکھائی دیا۔ انکل، دادا جی، یامین نے امید بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ یامین، میر صاحب کی کنڈیشن بہت کریٹیکل ہے، ان کے سر سے بہت سارا خون بہہ چکا ہے، ہم بہت پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ دعا کریں۔ ڈاکٹر عرفان کہتے یامین کو تھپکی دیتے واپس اندر کی جانب بڑھے۔ یامین لب پیچھے گارڈ کی جانب مڑا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ گارڈ کا رنگ پھیکا پڑا۔ سر ہماری گاڑی میر صاحب کی گاڑی کے ساتھ ساتھ ہی تھی، لیکن اچانک ان کی گاڑی آگے نکل گئی، ہماری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا اور جتنی دیر میں ہم ان تک پہنچے ان کے ساتھ یہ حادثہ ہو چکا تھا۔ سر جھکائے دکھ سے کہا۔ یامین کشش کی طرف بڑھا جو ابھی تک روئے جا رہی تھی۔ یامین، آپ کے دادا جی کو ہوش آ گیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر عرفان نے فوراً باہر آتے کہا۔ یامین انہی قدموں پہ اندر کی جانب بڑھے۔ یامین، ان کے پاس وقت بہت کم ہے، ڈاکٹر عرفان نے یامین کو رکتے ہوئے ایک نم لہجے میں کہا۔ یامین نے بے یقینی سے انہیں دیکھا اور فوراً اندر کی طرف بڑھا۔ آکسیجن ماسک میں سے یامین محسوس کر سکتا تھا وہ اسے ہی پکار رہے تھے۔ دادا جی، یامین نے بے اختیار آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھاما انہیں پکارا تھا۔ دادا جی، دادا جی، اپنا آکسیجن ماسک ہٹایا۔ کشش ود کھلی آنکھوں سے لمبا سانس لیتے ان کے لبوں سے ادا ہوا تھا۔ وہ ٹھیک ہے دادا جی، یامین نے ان کے ہاتھوں کو لبوں سے لگایا، آنسو تھے کہ گرتے چلے جا رہے تھے۔ انہوں نے اشارے سے یامین کو اپنے پاس بلایا۔ یامین ان کے قریب ہوا۔ انہوں نے جو اسے کہا اس پہ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی تھیں۔ دادا جی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا، یامین نے یقین دلاتے کہا۔ کشش اکیلی ہے، وہ انہیں بس کشش کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ آپ فکر نہیں کریں، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، مجھ پہ بھروسہ رکھیں، ڈاکٹر، یامین نے پکارا تو دادا جی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچے۔ اس کے کھینچنے میں کوئی طاقت نہ تھی، آنکھوں کے آنسو گر کے تکیے میں جذب ہوئے۔ ان کی آنکھوں کی تحریر پڑھتے یامین نے سر جھکا لیا، اس کی اپنی آنکھوں کے آنسو اب نہیں رک رہے تھے۔ کشش کو بلاؤ۔ یامین کو حامی بھرتے دیکھ کر انہوں نے نفیس آواز میں کہا تھا۔ ان کا سانس اکھڑا تو یامین نے آکسیجن ماسک انہیں واپس لگایا۔ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے دروازہ زور سے کھولتی بھاگتی کشش دادا جی کے پاس پہنچی۔ دادا جی، آپ ٹھیک ہیں نا؟ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ میرے دادا جی ہیں نا، آپ میرے ساتھ رہیں گے؟
روتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کیے تھے۔ اپنے دادا جی سے پیار کرتی ہو نا؟ دادا جی نے آکسیجن ماسک ہٹاتے ہوئے بہت مان سے پوچھا۔ بہت بہت زیادہ، سب سے زیادہ۔ آپ میرا سب کچھ ہیں، پتہ ہے نا آپ کو؟ دادا جی کے ہاتھ تھامتی کہا، میری بات مانو گی نا؟ اب کی بار پھر بہت مان سے پوچھا۔ میری زندگی آپ پہ قربان دادا جی، آپ کے لیے اپنی جان بھی دے دوں، آپ بس ٹھیک ہو جائیں۔ وہ روتے ہوئے بچوں کی طرح بولے جا رہی تھی۔ دادا جی نے یامین کی آنکھوں سے اشارہ کیا تو وہ دل پہ پتھر رکھتے باہر نکلا تھا۔ باہر آتے وہ آنسو صاف کرتے ڈاکٹر عرفان سے بات کرنے لگا، جنہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ جانبر ہو سکیں گے، کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ خون بہت بہہ چکا تھا اور ابھی بھی اللہ کی ہی رضا تھی جو ان کی سانسیں چل رہی تھیں۔ ڈاکٹر عرفان میر تاج اور یامین کو بہت اچھے سے جانتا تھا، اسی لیے یامین نے ڈاکٹر کو گارڈ کو دادا جی کو ڈاکٹر عرفان کے ہاسپٹل لانے کا کہا۔ یامین نے دادا جی کی کہی ساری بات ان کے گوشے گزار کر دی۔ یامین سوچتے ہوئے بولے، ان کی آخری خواہش پوری کر دو۔ وہ چشمہ اتارتے آنکھوں کے نم گوشے صاف کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولے۔ یامین کو لگا جیسے اس کے سر کا سایہ اٹھنے جاری ہے۔